Bliži se vrijeme kada luk ulazi u svoju završnu fazu prije berbe, pa je sada krajnje vrijeme da mu damo onaj zadnji poticaj hranjivima kako bi bio krupan, zdrav i dugotrajan nakon berbe. Možemo to učiniti na nekoliko načina, a mi ćemo sa vama podijeliti naš način prihrane luka u ovoj završnoj fazi. Bilo bi nam drago da naš rad podržite sa lajkom i javite nam se u komentarima, podijelite vaša iskustva. Svi koji ste možda prvi put na našem kanalu, potražite bezbroj korisnih savjeta o uzgoju različitog voća i povrća. Svaki dan objavljujemo novi koristan video koji dolazi baš u pravo vrijeme za određene radove. Pa svakako zapratite naš kanal i budite u toku sa radovima. Veličina glavice luka ovisi o broju i veličini zelenih listova ili vrhova u vrijeme zrelosti lukovice. Za svaki list biti će kolut luka. Što je list veći, prsten će biti veći. Luk će prvo formirati vrh, a zatim, ovisno o sorti luka i dužini dnevnog svjetla, početi formirati lukovicu. Luk karakterizira dužina dana. Sorte luka dugog dana prestaće formirati vrhove i početi formirati lukovice kada dužina dana dosegne 14 do 16 sati, dok će lukovi kratkog dana početi stvarati lukovice mnogo ranije u godini kada ima samo 10 do 12 sati dnevnog svjetla. Naravno da je najvažnija priprema tla prilikom sadnje luka. O tome imate i poseban video na našem kanalu. Parcele za sjetvu trebaju biti plodne, dobrih vodozračnih karakteristika, slabo kisele do neutralne pH reakcije zemljišta. pH vrijednost tla u kojem će se uzgajati luk trebala bi biti između 6 i 7. Na isto mjesto dolazi tek 4. godine. Sadi se poslije kultura koje su pognojene stajnjakom i koje ostavljaju nezakorovljene parcele. Dobri predusjevi za crveni luk su kupus, mrkva, grašak, grah, tikvice i druge povrtne vrste. Posebno je mrkva dobra kao predusjev, ali i kao združeni usjev sa crvenim lukom. O tome također imate poseban video zašto je to dobro. Prvo što smo uradili prije same sadnje jeste posuli drvenim pepelom naše gredice. Pepeo će djelovati kao dezinficirajuće sredstvo, kao zaštita od štetnika, ali i kao gnojivo, što je najvažnije. Protiv puževa, protiv lukove muhe, kao dodatak kompostu ili za obogaćivanje tla. Pepeo od drveta se koristi u vrtovima za brojne namjene. S obzirom na to da je pepeo nastao sagorijevanjem biljaka, on sadrži 13 osnovnih elemenata potrebnih za rast biljaka. Izvrstan je izvor kalcija, kalija i mikroelemenata za vrt. Njegova glavna zadaća u tlu je smanjenje kiselosti sredine, a luku je to prijeko potrebno jer ne voli kisela tla. Gnojidba luka je najbolja u prvih 7 dana nakon sadnje hranjivom koje osigurava opskrbu hranjivim tvarima. Prihranjivanje je važno kako bi se osigurala zadovoljavajuća veličina, težina i naravno kvaliteta. Elementi poput kalcija i bora su ključni za sprječavanje pojave truleži i duži vijek trajanja. A najvažniji elementi koji se moraju osigurati luku su dušik, koji je vrlo važan u početnoj fazi, fosfor i kalij. Oni se daju u omjeru 10-10-10 ili 6-4-8. Sljedeće prihranjivanje koje se može primijeniti jeste od 4 sedmice od sadnje i tada treba zadovoljiti 40% potreba za dušikom, kalijem i kalcijem, a sljedeće prihranjivanje je u fazi bujanja. Mineralnu gnojidbu za uzgoj luka uvijek treba uskladiti sa zalihama hranjiva u tlu, te određene količine hranjiva, osobito dušika, dodavati ovisno o potrebama za istim u određenoj fazi razvoja luka. Povoljne količine fosfora i kalija osiguravaju dobru održivost luka u skladištu,
a kako bi urod luka bio visokog prinosa i kvalitete, potrebno je vršiti folijarnu prihranu. Luk ulazi u završnu fazu razvoja te je od iznimne važnosti vršiti folijarnu prihranu, odnosno gnojidbu preko lista. Posljednju fazu razvoja obično prati suša te biljka ne može usvajati dovoljno hranjiva iz tla, odnosno smanjen je unos mikro i makroelemenata. Problem nastaje jer luk nema razgranat korijenski sustav te si ne može priskrbiti dovoljno mineralnih hranjiva. Prilikom uzgoja luka treba obratiti pozornost na prihranu. U periodu formiranja lukovice i kada vladaju visoke temperature, luk se mora folijarno prihraniti i sa kalcijem. Kalcij možete pripremiti i sami tako što ćete ga pripremiti od ljuski jaja i sirćeta. Link za video o pripremi ćemo staviti u opisu ovog videa. A možete i pronaći različita granulirana hranjiva koja se otapaju u vodi i prskaju po listu, kao i tekuća hranjiva koja se također primjenjuju folijarno. Prihrana različitim kristalonskim hranjivima može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj gnojidbi, hibridu ili sorti luka, načinu uzgoja te drugim faktorima. Zato je važno s vremena na vrijeme odraditi analizu zemljišta kako bi znali čega to u zemljištu ima dovoljno, čega viška, a čega manjka. Ono sa čime ne možete pogriješiti jeste rastvor od pepela. Najvažnija stvar jeste to da je taj pepeo nastao isključivo sagorijevanjem drveta. Ne preporučuje se pepeo uglja niti peleta, jer taj pepeo sadrži različite primjese koje nisu pogodne za prihranu biljaka. Pepeo je bitno prosijati ukoliko se koristi za folijarnu prihranu biljaka, kako se ne bi oštetila prskalica. Ukoliko ćete sa ovim rastvorom zalijevati vaše biljke, onda nije potrebno cijediti. Na 1 litru vode dodajemo 100 g pepela te ostavimo da stoji sat do 2 vremena. Nakon toga dorazrijedimo sa 9 litara vode, tako da ukupno dobijemo 10 litara otopine. Mi smo ovu količinu duplo smanjili prilikom pripreme jer nam nije trebala tolika količina. Tokom stajanja ovog rastvora možete ga nekoliko puta promiješati kako bi se što bolje rastopio. Sa ovom otopinom možete zaliti vaše biljke, a preporučljivo je da zemlja bude lagano natopljena prije toga kako bi se hranjiva bolje rastvorila u zemlji. U vrijeme visokih temperatura preporučuje se folijarna prihrana biljaka, to jest prskanje preko lista. To se radi rano ujutro ili predvečer pred zalazak sunca, kako biljke ne bi oštetili ako ih prskamo kada je jako sunce. Biljke u vrijeme kada su visoke temperature slabije usvajaju hranjiva iz tla. To je posebno slučaj kod luka koji ima dosta plitak korijen i ne uspijeva usvojiti sve potrebne elemente. S obzirom da pepeo sadrži brojne minerale, a posebno je bogat kalijem, kalcijem, magnezijem, natrijem i fosforom, idealno je hranjivo u ovoj posljednjoj fazi prije berbe. Zalijevanje luka sa vodom dalje se vrši sve dok listovi ne krenu da žute i polijegaju. Kada je onaj prijelaz između glavice luka i lista mekan, tada se u potpunosti prestaje sa zalijevanjem. Luk se tada suši i priprema za berbu. Hranjivo koje mi često koristimo, a također je korisno u ovoj fazi, je Black Up. Black Up je proizvod namijenjen poboljšanju rasta i ishrane biljaka. Sadrži visoko učinkovite i slične huminske tvari. Poboljšava strukturu tla, potiče mikrobnu aktivnost tla. Pospješuje apsorpciju hranjivih tvari, povećava kapacitet zadržavanja vode, poboljšava prozračnost tla, omogućuje ispiranje soli i nudi odlične uslove za uzgoj. A ono što je najbitnije, sadrži kalij koji je neophodan u ovoj završnoj prihrani.
Ovo sredstvo također je dopušteno za korištenje u ekološkom uzgoju. Na 10 litara vode dodajemo 20 ml ovog hranjiva te sa tom otopinom prskamo biljke. Vrlo važan korak kod uzgoja luka je redovno zalijevanje i adekvatna količina vlage. Mi smo iz tog razloga naš luk malčirali slamom i osigurali mu dovoljno vlage. Samim tim smo smanjili količinu korova i smanjili broj zalijevanja. Ispod malča vlaga se duže zadržava, pa je zalijevanje neophodno tek nakon 3 dana, kada su visoke dnevne temperature i nema padavina. Video o malčiranju imate već na našem kanalu. Nadamo se da će ovi savjeti biti od pomoći kako bi uzgoj luka bio uspješan i ove sezone. Sretno!